Hayig saon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again na makashare ko sa mga karon og pulong sa Ginoo. I know this video dako siya katabang sa atua para mag-grow ta spiritually. No, kini nga video makahatag sa atua og kanang kadasig sa ato ang daily life, makadasig sa atua spiritually, if because ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mao ni ang atoang kanang part sa commitment nato diha sa Ginoo. Ana gani ang Romans chapter 14 verse 22. Busa tipigi ang imong pagtuo bahin niining mga butanga aron ang Dios ra ug ikaw ang masayod. Pulahan ang tawo nga wala sugyai sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang giuyunan. These verses gina-describe about sa atong kinabuhi nga blessed ta or bulahan ang tawo nga dili maka-feel og guilty it because nasayod siya nga niyang ginabuhat, adunay kanang tumong and adunay kanang bili nining kalibutana. As a Christian mo kini ang verses nga naga-reflect sa ato sa tanan natong ginabuhat. As long as our motives is clear, as long as ang atong heart is clear, ang atong mind is clear, no, dili ta maka-feel o guilty, no, dili ta maka-feel o kanang kasakit sa atong heart, that because nasayod ta ang atong purpose is mahimaya ang Ginoo. And mao kini ang atong buhaton as a Christian, no, paano mag-share og gospel sa ubang nga katawhan, even nga ginamaktan nila, even nga ginabiay-biay nila ang atong faith, no, even nga gina-discourage ta nila, dapat magpabilin ta nga lig-on. It because clear ang atong faith, then clear ang atong kanang pagsunod sa Ginoo, no, kay naaman tay intimacy or naatay intimate nga relasyon diha sa Ginoo. And this is a reminder to all of us as a mga Christian nga kinahanglan wala sa atoa kanang guilty, no, sa tanan nga higayon. Like for example, no, gaserve ta sa Ginoo, even ang mga katawhan ginakatawan ta nila, biay-biay ta nila, dili ta pwede magpa-apekto ato kay nasayod ta nga atong pagtuo, no, directly sa Ginoo and directly kay Jesus Christ. And mao ni ang kanang reminder sa tua as a Christian, no, dili ta magpa-apekto sa tanan, no, nga mga hatag sa atua og negative impact